Ovaj video i stotinjak sličnih možete pogledati na našem YouTube video kanalu Hotel Taurus. Evo nas u arheološkom parku Čičen Ica, najvećem majanskom gradu u Meksiku. Karte za ovaj celodnevni izlet kupili smo na ulici u Playa del Carmen od lokalnog promotera po ceni od $60 po osobi. Ovo je naš današnji vodič. Kao što se da vidjeti, propisno je opremljen i zaštićen od sunca, virusa i tropskih pljuskova. Upravo nas obaveštava na špansko-engleskom jeziku da ćemo se moći fotografisati ispred piramide za 5 minuta i da će nam on tamo dati neke bitne informacije. Impresionirani smo ovom uzavrenom ljudskom košnicom i hramom boga Kukulkana. Ovaj bog se naziva i pernata zmija Yucatecmaja. Blisko je povezan sa Quetzalcoatlom, vrhovnim božanstvom Azteka, ali to su potpuno različita božanstva. Let's go to war. We go to war, they get slaves. And whoever didn't want to submit to the power of Chichen Itza got decapitated. And the heads were offered to the god of war. U jednom trenutku Azteci i Maje su koegzistirali. Za razliku od Azteka, Maje su samo tokom rata zarobljavali ljude i kao robove žrtvovali neke od njih bogu rata. So that's the opposite of the Aztecs and Mayas. They coexisted, but different. Okay? Come this way. You hear that? Let's do it one more time. See? Nakon pljeskanja čujemo odjek. Zvuk odjeka nije identičan originalu i nije čist. Zašto je to tako? Piramida ima kaskadnu konfiguraciju. Svaki naredni nivo od vrha na dole veći je od prethodnog. It's trapezoid. The levels are not just there for fun. Okay? The levels, small, bigger, bigger, is because the sound bounces off from the stones. Okay? Limestone is a stone that actually repels. It doesn't attract heat, it doesn't attract sound, it repels it. Stepenice su sagrađene sa paralelnim ivicama i dele građevinu na dve simetrične polovine. Hram na vrhu malo je zakošen i zato izaziva pojačanje zvuka. Istraživanja iz 1998. godine pokazala su da odjek oponaša cvrkut ptice Quetzal. Like the Egyptian pyramids and the city of the Toltecas, or I'm sorry, not the Toltecas, the Aztecs, Teotihuacan. Egipatske piramide i piramida sunca u Teotihuacanu
građene su tako da budu usmerene prema nekoj bitnoj zvezdi. Ovdje nije takav slučaj. Ova piramida nije usmerena ni prema jednoj. U našem videu o posjetu Teotihuacanu, njegova kartica je u ovom trenutku na vrhu ekrana. Pričao sam detaljnije na ovu temu, pa koga to interesuje neka ga pogleda. Na svakoj strani piramide je 91 stepenik, što ukupno čini 364 stepenika. Kada se doda i hram na vrhu, dobije se broj 365. Ovo asocira na trajanje jedne lunarne godine. Tokom ravnodevice, sunčeva senka pada pod uglom na ivice stepeništa, stvarajući privid zmije koja puzi na dole, identično kao i u Teotihuacanu. Prilazimo platformi orlova i jaguara, na kojoj su, verovatno, vršene verske procesije i žrtvovanja bogu Quetzalcoatlu. Ovdje možete vidjeti perje koje podsjeća na zmajevo. Možete vidjeti i zmijski rep. Look right here. What is this? Mouth of what? Lion? No. Jaguar. Okay. Why jaguar and not snake? Well, number one, snakes don't have four fangs. Fangs right here. Okay. Pogledajte ovo. Šta je to? Ptica Quetzal, simbol Gvatemale. Znači, ovdje vidimo 3 životinje. Jaguars or snakes don't have molars. Right here, the molars, that's what it represents. Okay? The 3 animals, the Quetzal, Guatemala's national bird, and that's where they got the idea of the feathered snake. Why? Because it has 2 feathers that grow up to 80 centimeters. When they first saw it flying from far away, it looked like a small body of a snake, more like this with wings. That's why they call it a snake. Quetzal, and jaguar, the most representative animals. Okay? Let's go this way. Quetzalcoatl. Lobanje svih rasa na okupu, na ovom zidu. Evo nas na jednom od najvećih igrališta u Centralnoj Americi. U našem prethodnom videu o posjeti Kobi prikazali smo 2 igrališta sa identičnom namenom, kao što je ovo, ali mnogo manjih dimenzija. Tom prilikom naš tadašnji vodič napomenuo je da su igralište u Čičen Ici sagradili Tolteci, a ne Maje, jer su mu bočni zidovi terena vertikalni.
Naš današnji vodič kaže da su igre loptom bile deo vjerskih ritualnih procesija, a ne sportske igre. Lopta se zvala Pok Tpu. Njena masa je varirala od 3,5 do 7,5 kilograma. The objective of the game was to get the ball to the player, this side. The ball had a net weight of about 33.5 kilos to 7.5 kilos, more or less. And they were only allowed to use their elbows and their hips. That's it. It was made out of rubber. Zašto su Maje igrale ovu igru? Igra je praktikovana 5 puta godišnje. 2 puta tokom solsticija, 2 puta tokom ekvinoksa i tokom dodatnih dana. Dodatni dani su bili dani kada su donošene važne društvene i religijske odluke ili započinjani ratovi. Why they play the game? There's a lot of different reasons why they play the game. To be exact, there's only 5 holy days where they play the game, which is the year, and there were also 5 extra days where they play the game. 2 equinox, 2 solstice, and the overhead day. That's when they play the game. But if they needed to go to war, if they needed to form an alliance, if they needed a political decision, a religious decision, even weddings, even wars, Procesiju je predvodio sveštenik iz ovog hrama pre početka meča. Za njim su išli takmičari i još nekoliko sveštenika. Takmičenje je bilo deo rituala u slavu boga rata, Ek Čuaha. Interesantno je naglasiti da je kapiten pobedničkog tima žrtvovan na kraju utakmice. you always try to get the best of the gods, so after he died, he descended into the underworld, he became one new god. That's what they believe. Now, they would decapitate the person right there. Zašto je ubijen vođa pobedničkog tima? Zato što je odlaskom u smrt bio privilegovan i postajao novo božanstvo. Srce mu je vadio sveštenik, vođa procesije, na ovom krovu preko puta. Ovom činu direktno je prisustvovala samo rodbina i niko više. Srce je zatim odnošeno u hram boga rata. U slučaju kada su igrali zarobljenici, i tada bi bio žrtvovan kapiten pobedničkog tima, ali on ne bi postajao bog. Vodič nam sada razjašnjava značenje simbola na ovom zidu. Po mišljenju nekih arheologa, ceo ovaj friz ima astronomsku poruku. Moj komentar. Ponovo nailazimo na činjenicu sa kojom smo se već sreli u Mexico Cityu, Teotihuacanu, Tulumu i Kobi, da se o svrsi većine artefekata samo nagađa, bez konkretnog dokaza. I zato naš vodič ne iznosi mnogo istorijskih činjenica. They had a drought season for about 3 years, more or less. They expel him from the city. He migrates to Michoacán, Morelia. Then he migrates here in 1521, and he starts forming an alliance with the people with his size. Once he forms that alliance, he brings the new worshiping of Kukulkan, which is Quetzalcoatl, the same god with Nahuatl. Svi mezoamerički narodi prikazivali su Quetzalcoatla kao zmiju, ali sam prikaz zmije na reljefima je u svakoj kraljevini varirao, odnosno nije bio identičan. Yes, because that one, the one in what's it called, Teotihuacan,
It has Yes, feathers on the side we sticking visited out. the Tuklokan. We visited. That is the question why I'm asking you. Yes, it's the same. It's the same, but with a different name. It's the same god, but with a different name. This one is Mayan, and that one's Nahuatl. Okay. Thank you. No problem. Thank you. Hram boga Kukulkana sagrađen je između 700. i 1200. godine posle Hrista, direktno iznad ogromne cenote, koja je otkrivena 2010. i nedostupna za posetu. Interesantan je podatak da je ceo arheološki park Čičen Ica bio u privatnom vlasništvu sve do 29. marta 2010. Hram velikih ploča. Ovdje se jasno vide reljefi zmija i jaguara. Ispred nas je hram ratnika. Ovdje, kao i u Teotihuacanu, moguće je kupiti pištaljke koje oponašaju urlik jaguara. Hram boga Kukulkana istražuje se od 1926. godine. Današnja verzija piramide rezultat je nadziđivanja dve prethodne, koje su sada jedna u drugoj u unutrašnjosti ove. Ovdje se nalazi i jedan konzervisan arheološki rov. U njemu vidimo deo platforme koju su najverovatnije gradili Tolteci. Vidiš, ovo je osnova najniže piramide, pa su na nju ugradili sledeću, pa su stigli tu da su stigli. Otkrivene su i prostorije sa ljudskim žrtvama i figurom crvenog jaguara.
kratka poseta zaleđu hrama ratnika. Tu nas je već po drugi put danas orosila tropska kiša. Ima tamo još svašta. Evo nas u izlaznoj zgradi. Ovaj izlet privodimo kraju. Definitivno. Arheološki park nije moguće potpuno obići za jedan dan. Ako budete u prilici da svratite ovamo, imajte to na umu. Dom